Good evening guys, welcome again to Paracali Airsoft Tactical Philippines Samar Katbalogan. So ano po kan sir, unit Glock 34 G-Force. So testanay bago niya kuwaon. So gimbutangan na namon bala para diretso na kita pagkasa hatak buliw. Tapos dito nato nagtitest. So amo ba din kan sir unit testanay, dito na lang ipapaigo ha. Black kay gabi na maringasa ko ni kakada natin steel. So test fire, firing. Automatic slide lock pag waray na bala. So amo pa niya tsura pag waray na bala. So ano mo bubuhaton pag waray na bala? Releasean magazine, ani slide lock igubos alalayi para direya mo pudpud dila buliwi. Tapos i-rest trigger, balikan magazine. So, Paracali Airsoft Tactical Philippines Samar Katbalogan. So amo pa din yung unit. Kung may mga question ka mo regarding hindi nga unit, message lang ka mo. Thank you.